आलो मा तू मते डकई पठैथलु ओ मौसा आल्छा मा तमर केउ देश आउ केउ घर टिके मा कहिलु कहिलु मौसा मोर कर्णाटक देश रे घर हां जाति रे चढ़या रमणी मौसा राउल कहई बाणीला सुण चढ़या रमणी मुहि पुरुणा बईद बुझिलु मा मु जाने बहुत पुराना पद्य केते गुड़ाए पद जानिचिलो मा अच्छा मौसा तुम्हें केउ केउ देश बुलीछ मौसा बुलीछि अनेक देशालो नाम कहिबी किस राइजो देते बुलीछि मने रखिथिलो बुझिलु मा मु जेते जेते सब राज्य बुलीछि सब मु मन रखिछि लो मा अच्छा मौसा कोन हला से राज्य गुड़िकर नाम कही पारिबे मौसा एवं से राज्य रे केते वर्ष रही आसीचंती मौसा ता परीक्षा दबा को पड़ियो मु को राज्य रे केते वर्ष रहिछि ताको परीक्षा दबा पड़ियो बुझिलु मा से गुडी गला कटक भुवनेश्वर खोर्धा जंकिया टांगी चांदपुर गोपालपुर रणपुर नरसिंहपुर बुझिलु मा ए गोड़ा रायमोल अच्छा मौसा कोन हला मा तुमको बयस केते हेबो मौसा मत 66 वर्ष 66 मासे 66 दिन 66 घंटा 66 मास मिनिट रे अधा लो मा अच्छा मौसा कोन हला तुमे रोगी पाख को जाओ ना रोगी तुम पाख को आसंती मौसा सह सह मारू मारल कांति दांड दुआर कहिले रोगर कथा होइब व्यथल बुझिलु मा मौसा सकाळु संध्या पर्यंत जतिकी रोगी मो द्वार को आसंती आउ जतिकी रोगी जानती ताका कथा जदी कहिबी गोटाय पोथी हबलो मा अच्छा मौसा कोन हेला तुम्हें तो बहुत पुराना वैद्य हां हां मो स्वामी को देखो मौसा कोन होइछि रे मा ए देखो मौसा बुझिलु मा ए मा अल्ला मा ये केते दिन होला पडिला ଟିକେ କହିलु मते ए मा ये केते दिन होला एठी पडिलानी किछि कहिलेनी मौसा मा मौसा ए मा कुहतु मौसा अरे तार देह हाथ नील पड़ी गलानी मौसा तार दांत पाटी पड़ी गलानी नहीं मौसा बाल फुरफुर हो गलानी ए कोन कहउछंती मौसा तार पाटी रु बाज बाहर चिलो मा मौसा आ काठ हो गलानी ता देह रे प्राण नाही मौसा नहीं मौसा आ या लक्षण रु जाना पड़ुची कुहतु मौसा ये गोटे शिव तोरी मौसा एको काला सर्प दर्शन करिछि नहीं मौसा काला सर्प दर्शन करिछि बड़ा भूल कहउछंती मौसा साप काटिबा देखिছিল अनेक भल करिछि एड़े अलेखना पापी नाही मु देखि
ବୁଝିଲୁ ମା ଯଦି ଦନ୍ତ ସର୍ପ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ କାମୁଡ଼ି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ମଉସା ଆକୁ କାଳ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ ମୋ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ ତୁ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛୁ କର ମୁଁ ଯିବି ହେରି ତୁମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି କହୁଛି ମଉସା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା। ଆଲୋ ମା ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ଦେଖା ଦେଖି କରୁଛି ଟିକେ ଭଲ ବହୁତ ଦିନରୁ ମଉସା ଏଇ ଗ୍ରାମ ସେ ଗ୍ରାମ ସେ ଗ୍ରାମ ସେ ଦେଶ ଏ ଦେଶ ସବୁଆଡ଼େ ପଚାରିବୁ ମୋ ଆଜିକାଲିକାର ନୁହଁରେ ମା ମୋ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ ମଉସା ମଧ୍ୟମୁକୁ ନାସ୍ତି ପାଣି ଶୁଣି ଚଢ଼ୟାର ମଣି ନୟନୁ ଝରାଏ ପାଣି ଲୋଟେ ଧରଣୀ আরে দৈব বিধাতা মোটারে কলু অন্তা যুবা কালে পতি চিন্তা দেলা অনাথিনী কলু ভোগারি প্রায় সাথিলু মথারু সিন্দুর নেলু বিধবা কলু চাহিবি কার মুখ কিয়ে বাহরিব দুঃখ চাহিবি কি পতি মুখ লভিবি সুখ ধরে তব গোড় হাত হে বৈদ্যর নাথ কিপরি বঞ্চিবে কান্ত দেখাও ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ନେହୁରା ହେଉଛି ମଉସା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ କର ମଉସା। ଉପାୟ ମୋ ପାଖରେ ତ ଯାହା ଉପାୟ ଥିଲା ସବୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି ୟା ପାଇଁକା ଉପାୟ ଆରେ ମା ମଉସା ତୁ ବୁଝିଲାଉ କୁହନ୍ତୁ ମଉସା ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ମଉସା ସେବକ ଡକାଇ ହରାଲ ଅଭିଷେକ ବେଗେ କର ମଉସା ଏବେ ବଞ୍ଚିବ ତ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛି ଘରଲ ବୁଝିଲୁ ମା ତୁ ଯଦି ମାଳି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଡକାଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବାବା ସେଇ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ଯଦି କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିବ ଲୋ ମା ମଉସା ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍ବତୀ ବନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏକା ମଉସା ହଁ ଆପଣ ଟିକେ ମାଳି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଡକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା। ଆଉ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ରେ ମା ମୁଁ ଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିବି ମାଳି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଡକାଇ ଦେବି ହେଲେ ତୁ ଏ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଫଳ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖେ ହଉ ହେଲା ମଉସା। ଆଉ ମୋ ପାଉଣାଟା ମଉସା ମୁଁ ତୁମ ଗ୍ରାମକୁ ପକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ହଁ ତୁମ ପଇସାଟା ଦେଇ ଆସିବି ମଉସା। ହଉ ହଉ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ କ'ଣ
ଆଉ ଦେଇଦେବୁ କେତେବେଳେ